बाणावली येवपी मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर निषेध केलो। वाठारांत 10 विला येवपाचे आसात खंय। बाणावली गांवांत ग्रामसभेत लँडमार्क लागसार प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी निषेध केला। 80 अपार्टमेंट, स्विमींग पूल आनी दुकानां आशिल्ल्या 10 विलांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पाक उदक, वीज आनी कोयर हांच्या सद्याच्या साधन सुविधांचेर जावपी परिणामा सयत विविध कारणांक लागून विरोध जालो। तशेंच प्रस्तावित 15 मीटर रस्त्याक लागून थळावी घरां मोडून उडोवपाचो तशेंच प्रकल्पातले सांड उदक लागसारच्या शेतांनी सोडपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या। It is our village, this is our village, and we want to continue living in the village life. We do not want to upgrade ourselves to city. म्हणून हे FAR डिजायनर हे FAR फक्त सिटी करता येतात, पण आमच्या म्हणाले आमच्या गावान आणि दुसऱ्या विलेजापासून हे करता येतात। हे रेजोल्यूशन आम्ही घेतलेले 2010-2011 आमकां असले व्हडले प्रोजेक्टां नाका, कित्याक आमचे डेमोग्राफी चेंज जाता। आमकां सद्याक आतां आमकां त्रास जाता उदकाचे, पयले जाताले थोडे आतां चड जावपाक लागले। हेच ते बिल्डिंगां खातीर आमकां लायटीचे तातूंत म्हणटले आमकां लायट केन्ना वयचे ना, पूण लायट वचोंक जाता आतां पासून वयना लायट 10-12 लायट वयता। आतां सगळ्यांनी इन्वर्टर घातला घरा कडेन, तेंकां खबर आसना लायट गेला म्हणून लायट वयता। गार्बेजान तेंच्यांनी फोटो येता, पंचायती लास्ट टायम हायकोर्टान ऑर्डर दिला गार्बेज हे ना जाल्यार बिल्डिंगां पास करपाक जायना। ते सांगला आमकां गार्बेज सेग्रिगेट करपाक लँडफील आहा सगळें आहा, पूण ना सद्याक हे धाकटे कितें आहा ते पासून पावना आमकां। सो इतले आतां प्रोजेक्ट भितर जातले। देर इज एन ओपनिंग फॉर दीस प्रोजेक्टा मध्ये ओपनिंग आसलेले, उदक ना म्हणलेले आमी गांवांत एक्स्ट्रा सेटलमेंट लायट घेतलेले म्हणलेले। सो म्हळ्यार लायट ना म्हणलेले, सेपरेट कनेक्शन दिता लायटीचे। बिकॉज व्हेन आय स्पोक टू द AE वन्स द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आय सेड आमकां लायट सामकें मेळना, तुमी व्हडले प्रोजेक्टा लायट कितको दिता। आमी तांकां सेपरेट दिता कनेक्शन, सेपरेट पोल, सेपरेट लायट, सेपरेट ट्रान्सफॉर्मर। सो वेरी गुड, आमी लायटी बिल फारीक करिना, आमी फारीक करता। Same amount they are paying, they are also paying just because they paid around 50,000 extra, 1 lakh extra to put some wires, then the uninterrupted electric supply. So what about us? We are locals from the village. Let us stand for our rights. So ये तू सगळ्या म्हणजे मानव लोकां so वेगळा विषय मानतो। So the Gram Sabha strongly objects to this amendment of granting extra FAR and extra height, because it is only investor centric, it is not public centered, and it amounts to selling our land without ISPR. आपको तो पता second one पता। Even otherwise, the risk is onto the builders. Either they construction complete केले आणि proposed road final as per the regional plan जातना, जाल्यार तेका completion आणि occupancy stop करपाक मेळटा। Expansion settlement areas in regional plan which was planned, the regional plan आसा 2021. तितून utilities and infrastructure include roads. So तितली सेटलमेंट एरिया वाढली जाल्यार हे रोड जाय पडटले 15 मिटराचे। सो तुम्ही आता सेटलमेंट एरिया वाडयता पूण रोड वाडयना जाल्यार प्रॉब्लेम्स क्रिएट जातले इंस्टेड ऑफ सॉल्युशन्स। Project should be complete road. Project should be physical road of 15 meters. Then only the project can go ahead. Existing road should be there what they propose. कित्याक जेन्ना propose म्हणटा की मागीर तो रस केन्ना केन्ना जायना, कित्याक रस कोतले तो उंगार प्रायवेटाक आसता तिगाय ते 15 मिटर propose रस मागीर पूण दोनी सायडीक घरां नाय। सो तो 15 मिटर केन्ना जावपाक ना, तो 100 मिटर उरतलो आनी TCP 15 मिटर propose म्हणल्यार तेका कंस्ट्रक्शन TCP क्लियरन्स दिला। हाल तो प्रोजेक्ट बांदून जाता म्हणल्यार ते 15 मिटर रस जायना, ते पासून इट शुड बी एक्चुअल रोड। आय तुमच्या माडाने नॉट डेव्हलपमेंट ना आमकां मातशें तरी गांवचे तो गावता, पूण गोवा ओवर डेव्हलपमेंट जाता ताका लागून आसले थोड्यान जावं पाणी घालून जावं गाय बी गोरवां दिले लोक आदी इन्फेक्शन जावन जाय जावन रिकॉर्ड आहा आनी आमगे MLA जावन रिकॉर्ड सेइंग दॅट वी विल कट द वॉटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, पूण हांव इतून जावना। एक फावट एक फावट आतां पावलो मागीर जावना, सो म्हणून हांव मुगे पासून पयलीं ऑब्जेक्ट करपाचें आमकां हे सुद्दां डेव्हलपमेंट जाल्यार आमकां ती गाडी दिवपाक जायना।
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार.